जय जगन्नाथ। आज आम आरंभ करूँ कौन आम कटक केबे आसीलु केमिति कौन सब परिस्थिति को सामना करिकी आज ए पर्यंत पहुँचीचु। यहाँ है कौन पाई ना आपण मानकर जो बैड कमेंट पाई। तो आपण मैंने बैड कमेंट दे चलती आम देखी चलीचु शुणी चलीचु। तो सबुठ सत कथा कौन जानते सबुठ सत कथा है आपण बैड कमेंट मत खराब लगे तो मत कष्ट लगे एथिपाई कि आजिका डेट्रे भी एमती थर्ड ग्रेड पिला अच्छा जहाँकि बैड कमेंट एमती दौरान आउ गोटे गोटे लेडीज पर्सन गोटे गोटे लेडीज पर्सन होकर भी ये गोटे छोट पिला को ताकू माने छाड़ूना। आज गोटे लांगुएज एमती देई जड़े लेडीज कौन तांका नाम मामा सुजाता पंडा। सुजाता पंडा पंडा ना पंडा। तो एमती सब कमेंट करती जदि आपणकर से गोटे झील होता आपन कौन एमती कमेंट दे था आपन से जगह को आसिक चिंता कले गला से कथा छाड़ू मोर से भी किसी कहर ना आपण मानक वीडियोटी फास्ट टू लास्ट जाए देखु शुणु। तो जितेबाला मुझे प्रथम कटक आसली हाँ आउ किसी लोग कौन कहले तमें क्या नहीं पलैच से तुम घर लोक तुमको पसंद करूना। तो मु आसली कटक प्रथम स्टेशन रे रही गोटे राति गोटे साल आउ गोटे कौन मामा गोटाए साल ना गोटाए साल केवल आनते ना कि गोटाए केवल साल सेटा पुणी ता मामूर फेवरेट साल ता मामू आनी कौटू दिल्ली रू आउ गोटाए स्वेटर तो पिंधिलु से आम आसीलु कटक है। आउ आम पाखरे मात्र थिला केते 290 टंका सेटा पुणी मो पुओ संचय करके रखिला मो झील रखी से पैसा को लेकिन मु गोटे आसिकी जड़े आपण मैंने जो कहना कि मुझे क्या नहीं पलि आसी ना क्या नहीं आसनी जाभियर स्कूल पाखरे आम जाजपुर रोड जाभियर स्कूल पाखरे जड़े अच्छा समाजसेवी से समाज सेवार अर्थ कौन मु अवश्य जान नी सी जड़े समाजसेवी लेडी तांको सहित ही मु आसी आपण मैंने जो कहते कि मु क्या सहित आसी से आम घर लोक मत खराब भावुं किए कर से कथा नुह क्या नहीं आसनी से आपण मानकर भूल धारणा कहीं आम घर लोक भी ऑलरेडी मत परीक्षा कर सारी आपण मानक कहीकि भी कौन लाभ ही ना कि आपण मानक मु कहूनी किंतु गोटे जिनस गोटे एग्जांपल मु दउची केते स्ट्रगल करके मु आज जगह पहुँची। तो किंतु तारी सांगसाथी माने ही वर्तमान जो भाई कहना आपण माने कि जो भाई बनई से भाई से किसी देखा नाला है तार सांग जो सचिन कहते से रोला से आमर घरे रोला सी ही मत हेल्प करी कौ समय जितेबले कोविड समय आउ तार सांग विजय जी बोली जड़े सी भी हेल्प कर भी कौ दिन गोटे जीवी घर को भी देखी ये मो पाखापाखि रोचती तार एंटर जो आमर कौन निराकारी ब्रह्मांकर से ये ना से जो निराकारी ब्रह्मांकर ये नहीं तो तार मैक्सिमम लोक ये अच्छा कटक तार कौन कहते से जेहेतु मामा 90% श्रीधर सांगसाथी मत हेल्प कर सी मत रागे अभिमान करे एटा सत भाई भौणी पड़ेनि फिर भी सी मत लगे सी ए पिला को पठेची बोली मो पाख मत एटा फिल हुए जितेबाला तार सांगसाथी मैंने आसिक मो पाखे पहुँची जाती ना मुझे गर्व अनुभव करे कहे जहा भाई न आसले कौन है मो भाईर संपर्क तो आसिक छिड़ा होती ना किंतु मो लाइफ रे बहुत कष्ट कर कौन ना आसी गोटे राति प्लाटफर्म रे बसी प्लाटफर्म रे बसली फोन स्विच ऑफ हो गला ता पर दिन जाइए से लेडीज मत फोन कला प्रथम रही नया सड़क सोना दुकान रे सेठी से मात्र 3000 टंका देला मेस करके रोली झीर असुविधा है जो मेस कर रोली झीर असुविधा है
ଯେତେବେଳେ ଝିଅର ଅସୁବିଧା ହେଲା ସେତେବେଳେ ମୁଁ କ'ଣ କଲି, ଧୀରେ 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 ଲୋକ ସମ୍ପର୍କକୁ ମୁଁ ଆସିଲି କଟକର। ସିଏ ମୋତେ ରାସ୍ତା ଦେଖେଇ ଦେଲେ। ସେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, କ'ଣ ତାଙ୍କ ନାଁ ଥିଲା, ଜୟନ୍ତୀ ପଟ୍ଟନାୟକ। କିଏ ବି, ମୋ ବାପା ବି ହୁଏତ ଶୁଣିଥିବେ କି ଜାଣିଥିବେ, ସମାଜସେବୀ ଜୟନ୍ତୀ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଜୟନ୍ତୀ ମା ନାଁରେ ତାଙ୍କର ପୁରା ବିଖ୍ୟାତ ନାଁ ଅଛି। ଯାଜପୁର ରୋଡ଼ରେ ଯେଉଁମାନେ ବି ଜାଣିଥିବେ ଜୟନ୍ତୀ ପଟ୍ଟନାୟକ କି ଜୟନ୍ତୀ ମା, ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଦଳା ଛକ ପାଖରେ ତାଙ୍କର ଘରଟା। ଜାଭିୟର ସ୍କୁଲରେ ବି ତାଙ୍କର କିଛିଟା ଅବଦାନ ଅଛି, ଜାଭିୟର ସ୍କୁଲ କରିବାର ହେଲା। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ନୟା ସଡ଼କରେ ମୁଁ କାମ କଲି ସୁନା ଦୋକାନରେ, ସେଇଠୁ ଲୋକ ପରିଚିତ ହେଲି। ତାପରେ ରୁଚି କମ୍ପାନୀରେ ଚାକିରି ପକେଇଲି, ରୁଚି କମ୍ପାନୀରେ କାମ କଲି। କିଛି ଦିନ ରୁଚି କମ୍ପାନୀରେ କାମ କଲା ପରେ ତାପରେ ମୁଁ ରହିଲି। କୋଭିଡ଼ ଟାଇମରେ ରୁଚି କମ୍ପାନୀ ପୁରା ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ମୁଁ ଘରେ ରହିଗଲି। ଘରେ ରହିଗଲା ପରେ ନିମକି ବନେଇବା, ଆରିସା ପିଠା ବନେଇବା, କାକରା ପିଠା ବନେଇବା, ନାଇଟି ସେଲ୍ କରିବା, ଚୁଡ଼ି ସେଲ୍ କରିବା। ମୁଁ କାହାକୁ କେବେ ବି ବର୍ଡ଼ର ହେବା ପାଇଁ କାହା ଉପରେ ଚାହେଁନି। ତ ଏସବୁ ଜିନିଷ ସେଲ୍ କରିକି ଯାହା ଯେମିତି ଚଳୁଥିଲୁ ବି। ଆଉ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ସେମିତି କଷ୍ଟେ ମଷ୍ଟେ ଚାଲିଛି। କି ଝିଅର ପାଠ ପଢ଼ା, ମୋର ଘର ଭଡ଼ା ଘର, ଏମିତି ସବୁ ଦୁଃଖେ କଷ୍ଟେ ଚାଲିଛି। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ବ୍ୟାଡ଼୍ କମେଣ୍ଟ ଦେଉଛନ୍ତି, ତ କାହାକୁ ନେଇକି ପଳେଇଲ, ମୁଁ ସେମିତି ଆଉ ଭୁଲ କାମ କରିବିନି ହେଲା। ସେମିତି ଭୁଲ କେବେ ବି କଦାପି କରିବି ନାହିଁ କସ୍ମିନ୍ କାଳେ। ଆଉ ବାକି ରହିଲା, କିଛିଟା ଲୋକ ମୋତେ କହିଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ସବୁଠୁ ଭଲ କଥା ହେଲା, ଘର ଛାଡ଼ିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଏଥିପାଇଁ ଛାଡ଼ିଲି କି ମୋ ଭାଇର କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନ ହଉ, ମୋ ଭଉଣୀମାନଙ୍କର କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନ ହଉ। ଆଉ ସବୁଠୁ ପ୍ରକୃତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମୋର ଥିଲା କ'ଣ ନା, ମୁଁ ନିଜେ ଖଟିବି, ନିଜେ ଖାଇବି, କାହା ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରିବିନି। ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋର ସାହସ ଆଉ ବଳ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ସୁଦ୍ଧା ମୋ ସାହସ, ମୋ ବଳରେ ମୁଁ ଚାଲିଛି। ଟଙ୍କା ନୂଆଟେ ବି ମୁଁ ବାପ ଭାଇଙ୍କଠୁ ଆଣିନି, ମାଗିନି। ଆଉ ବାକି ରହିଲା କ'ଣ, ପୁଅକୁ ଛାଡ଼ିବା କଥା। ଶୁଣନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ କହୁଛି ଗୋଟେ ସତ କଥା। ପୁଅ ଯେତେବେଳେ ଟିକେ ଛୋଟଟେ ଥିଲା, ମାନେ ଛୋଟ ନୁହଁ ତ ପୁରା, ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହେଲା ସେତେବେଳଠୁ ସେ ମୋ ବାପା ବୋଉଙ୍କ ପାଖରେ। ଜନ୍ମ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଥିଲି ତାଙ୍କ ପାଖରେ, ଜନ୍ମ ହେଲା ପରେ ସେ ଥିଲା ତାଙ୍କ ପାଖରେ। ଯଦିଓ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ଅଛି, ବଢ଼ିଛି, ତ ସିଏ ତ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ସେ ଆସିପାରିବ ନାହିଁ, କି ସେମାନେ ବି ଛାଡ଼ିପାରିବେ ନାହିଁ। ଦେଖାଯାଉ ଭଗବାନଙ୍କର କ'ଣ ଇଚ୍ଛା ଅଛି, ସେଇଟା ସମୟ କହିବ। ସେଇଟା ମୋର ବି କହିବା କିଛି ଉଚିତ ନୁହଁ। ତେଣୁକରି ଆପଣମାନେ ସେଥିରେ ନାକ ପଶାନ୍ତୁନି। ଖାସ୍ କରି ନାକ, ମୁଣ୍ଡ ନୁହଁ, ନାକ ପଶାନ୍ତୁନି। ପର କଥାରେ ଆପଣମାନେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ନାକ ପଶାନ୍ତୁନି ହେଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ କଲା ବେଳକୁ ଭିଉ ନାହିଁ, 0 ନା। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଭଏସ୍ ଭିଡ଼ିଓ କି ଗୋଟେ କ'ଣ ଗୋଟେ ମାନେ କାନ୍ଦି ବୋବେଇକିରି ଗୋଟେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଇନଷ୍ଟାରେ ହଉ କି ଯେଉଁଠି ବି ହଉ, କାନ୍ଦି ବୋବେଇକିରି କରିଦେଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମାନେ ଭିଉ କୁଆଡ଼ୁ ସେୟାର, ଭିଉ ପୁରା ପଳେଇ ଆସୁଛି ଆଉ ରସଗୋଲା ଭଳିଆ ଆଉ। ଆହା, ଆଉ ଅନେଇକି ବସିଛନ୍ତି, ଇଏ କ'ଣ ଗାଇବ ଦେଖିବା, କ'ଣ କରୁଛି, କାହିଁ କାନ୍ଦିଲା, ମାନେ କାନ୍ଦିଲା କାହିଁ ବୋଲି ଅନେଇକି ବସିଥିବେ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଇଏ କରିବେ ହେଲା। ସେଇଟା କଥା ନୁହଁ। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନା ହେଉଛି, ସେଥିରେ କିଛି ଆମର ଆପତ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଏମିତି ନାକ ପଶାନ୍ତୁନି କାହା ଫ୍ୟାମିଲି ମ୍ୟାଟରରେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।